आदाब और नमस्कार। एक बार फिर से न्यू इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के लिए आज बड़ा दिन था, क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की और मौजूदा राजनीतिक राह में ऐसा करने वाली एकमात्र महिला थी। श्रीमती ममता बनर्जी ने तीसरी बार हैट्रिक के रूप में एक बार फिर टीएमसी को सत्ता में बनाया। उन्होंने इसे भारत की जीत बताया। ममता बनर्जी ने अपने ट्रेडमार्क सफेद साड़ी और शॉल में बंगाली में शपथ ली। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्यों को 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर शपथ दिलाई जाएगी। राज्य के कुछ हिस्सों में कोविड और चुनाव के बाद की हिंसा के साए में ममता बनर्जी ने आज तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह कोविड प्रोटोकॉल के साथ राजभवन में सिंहासन कक्ष में हुआ। तृणमूल ने 292 सीटों में से 213 सीटें जीती, जबकि सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी बीजेपी 77 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। Now, the national anthem will be played. All please rise. I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings. Please be seated. With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister. Governor of West Bengal, 5th May 2021. In exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Jagdeep Dhankar, Governor of West Bengal, hereby appoint Honorable Mamata Banerjee as Chief Minister of the State of West Bengal. Jagdeep Dhankar. May I now request Honorable Mamata Banerjee to take oath before the Honorable Governor. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদাতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে
কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to Thank you, sir. With your permission, sir, the proceedings may now be closed. All are requested to rise for the national anthem. मैं अतीक रहमान, न्यूज इंडिया के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करें रोजाना बड़ी खबरें देखने के लिए।